2013 Bohol earthquake. Magnitude 7.2 ang lindol na tumama dito sa Bohol. Lindol na gumalantang sa mga Boholano at mga kapitbahay nila sa Central Visayas ay naganap noong October 15, 2013. Hi, my name is Noreen and today I'm going to share the experience that I encountered before when the earthquake strikes in 2013. So, back in 2013, I lived throughout one of the scariest moments of my life. It was a calm evening and we were preparing for a dinner, and the usual sounds of pots clanging and laughter filled the house. But that peaceful moment was shattered in an instant. At exactly 8 p.m., an 8.5 magnitude earthquake struck, shaking the ground with force, and I had never experienced that before in my entire life. It was a really scary moment, and the walls of our house groaned as if they were about to give way, and everything around rattled violently. And then I froze in that moment, and fear strikes to my mind, and I was unable to process what was happening by that time. And then my family screamed, and we all ran out of the house, and then outside the scene was pure chaos. The neighbors were pouring out of their homes. Some were barefoot, others are clutching children's, and people were crying, shouting, and they are praying. The ground beneath us still trembled, and I could feel my legs shaking, not just from the aftershocks, but from the sheer terror that I have been feeling on that time. And the first night, I cried like I never had before. It wasn't just the fear of the earthquake, but the realization as well that life as we knew it had changed in an instant. And then for the next week, we lived in a tent along with everyone else in our neighborhood. And no one dared to sleep inside their homes for fear of another earthquake or the aftershocks that kept coming. And it keeps on coming day and night actually. And it made it impossible to feel safe, and even for a moment. Survival became our priority on that moment, and food was really important, and there were no shops open to buy supplies. Or one desperate day, actually, someone in the neighborhood decided, that's my uncle actually, so he decided to cook a stray dog. Well, it was heartbreaking, but we all understood why. It was survival. And back then we were so young, they didn't even let us know that they were about to cook a dog. But we actually knew that time because I think someone told me. My sister told me that I think she decided to go along with my uncle. That's why she knows. And so from that day on, we shared what little food we could find, coming together as a community. And
to endure the unthinkable. And each aftershock that we felt, it's a cruel reminder of that terrifying night. Sleeping on the hard ground under the open sky with the sound of crying children and murmured prayers. Basically, around us became our new normal. Every day was a struggle, but we held on to hope that things would eventually return to the way they were. And weeks later, after that, life actually started to stabilize again, and slowly people began returning to their homes, though the fear lingered that the earthquake left a deep mark on all of us, not just in the cracks on our walls, but also in our hearts and minds. It taught it taught me resiliency and the importance of community in the face of unimaginable hardship. But even now, whenever the ground trembles, even just a little, I am transported back to that night in 2013, and my heart skips a beat. Akong experience sa Bohol earthquake katong 2023, naka-experience ko unsa kalisod ang crisis. Maagian nimo ang mga kalisod sa mga tao, unsaon pagbangon, mga bahay nila puro nangaguba, dagang nanggihilak, nagagnabalaka basin kuno end of the world na. O sa ato asa mangita mga tao sa ilang mga panginahanglan, mga pagkaon, o kumusta na ba ilang mga tagsa-tagsa ka pamilya, okay ra ba sila. Dakag mga kasinatian sa mga kinabuhi ngato na di ni matag-an kay tungod sa walay komunikasyon, putol ang mga linya sa kuryente. Dagag nga balaka nga to kay unsaon lagi ko no pag bangon sa usahay magsipag aftershock. Lisod kayo mga tao sa una kay nag aftershock, managan, mangurog. Lisod kayo niya. Ang problema po kay asa sila makakita sa ilang mga pagkaon. Adlaw-adlaw mo na problema. Unya ang nakalisod po kay di kadali-dali og tabang ang gobyerno kay nangaguba ang mga dalan, mga tulay nga agianan unta sa mga hinabang sa gobyerno. Mao to hinahinay min nakabangon sa una tungod sa tabang pod sa among mga pamilya. Hinahinay nakapabarog among balay sa una kay among mangginahinan og ilang ginahinayan og ang gasto para mubarog na sa dagamo ang panimalay. Mao to. Salamat. Akong positive impact sa after paglino kay hinahanglan magtinabangay sa usap-usap kinsay hinahanglan og tabangan karon magkayusa og ang kayusa og magtinabangay tanan. Negative impact sa akong nakuanan kay nang pareho po ginawa di man sa'yo nga pobre po paglisa jog pagkaon pangitag pagkaon ng crisis ba ya nang isig pangita og
Usay adlaw-adlaw nga pagkaon. Kaya nang wala kayo makuha. Wala'y bakuot dayon ba nga. So na isi og pangitag panginahanglan usay gamiton nga gubag mga balay. Mangitag pamagi aron makahigda asa. Mo to ako. So, sa positive, nakita na ko unsa unsa pagkatim na bangay sa at mga taga-amuan, unsa nila pag kanang nagkahiunsa mi ba ingana. Tapos nakaibaw ko nga ingani di ay kanang dapat magtinabangay di ay ingani. On na negative side, nakitaan po na ko nga tungod sa mga kanang kapobre, dili po nga ko tungod sa mga nakita na ko nga pobre jud mi kay ato jud nga time murag wala jud mi ingon nga wala pud ingon nga nagutman pero murag ato pa do murag nangita na lang jud mi og kanang paamaagi ba para makakaon murag to the point nga magluto na lang og kanang balanghoy ingana para mauwi kan nag-tent kay mo lagi wala mi shelter nga murag makakuan jud na mo maka-protect kanang step by step kanang kinuhan ato murag magtinabangay man jud kanang mga daot tinabangay og kanang akot sa mga nangaguba kinahinay og ayo pero murag weeks raman siguro ato nya nagsugod na pud balik ang klase pero lagi po yung mga aftershock pero sugod lang gyapon mga klase gyapon kay kanang dili raman pud sad kayo daghan og kanang guba wala raman sad koy nangamatay kanang pasalamat sa Ginoo tapos moto kanang na-overcome ra pud dayon kanang together lang jud nagkas ikaw amo ay ato kay after sa tong linog wala man mga igsoon diri sa buhol kaman na trabaho tabangan sa nila para kabangon may o makapahitungkod balik sa among balay kay naguba yun among balay ito niya after nga to balik na sa hinahinay ang mga kuhan kita na pong trabaho ang mga papa manhiman ato mo to nakabangon na dyan may kalay sa Ginoo nang nakahawa sa mis crisis nga nahitabo nga to sa una. Ang akong ma-advise nga na always pray, think positive, tinabangay sa mga tabo, i-conquer nemo sa mga challenges sa imong kinabuhi. Always pray to God nga makaluwas. Ako kanang para sa mga ang ingon lang matupod para sa niya always pray tapos dili kanang maghuna-una og maot kay kanang murag kanang kuan ra na siya kanang dili na siya hindrance para sa imong kanang unsa may tabo sunod murag maura ni siya kanang pagsubok para mahimong ligon ka para sa mga sumusunod pa maura. Thanks, bye bye.